ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच यस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणोस्स महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिताः उक्तानि तान्नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नैयस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगस्यमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुम्पासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा संवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठितः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्दोतिनी रक्षेद् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुर्वो रक्षेद् यशस्विने त्रिनेत्रा च भुर्वोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकोबरे स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी हस्त्योर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरे स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कडियां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुले श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् द्रष्टाङ्कराली च केशांशोर्ध्वकेशिनी रोमकूपे सुकोवेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा निस्तिमेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावतीं पद्मकोशे कफे चूडामणियस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च शमानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षद् वाराही धर्मं रक्षद् वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षद् भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजयः सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कोचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदि चेष्वमात्मनः
कवचेनावृतो नित्यं यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये सुपराजितः जीवेद वर्षतं सहसाग्रममृत्युविवर्जितः न्यस्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यदि समायभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजास्योपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी सागिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यच्च गन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नास्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भर्वेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।